Nana bi tenase. Na tenase nya 150 years. Na bra ne mranti mbere mu no. O are egerenom nan. Ba ko na ne ho ofe pa. Ba ko so medwane nnua. Ba ko so onima ho siesie. Ba ko so tu ne fo. Na sama nyina no mu do papa yi. Na ekoba se da ko papa yi yare. No yare ye no. E ba ni se woton nyema nyina e wono ho that time no. E de sa no yare ma ho kere ba. Na no kwani mi de ne ho ofe no. Entemara eno gya papa no. Ekope be ma foforo ware no. De onu ni ne ye no. Wokoso tenase no yi de ne ma papa na abere nyinara. De onu ma ho siesie no. Na wo sisi nti na mema pe no nti no ware na so we fe no akọ we fe no akọ no ne mema na ebo dwaman nante because nikunu atofom ne ho nyede na de ono so ne tie a otunufo no wotena ne ntentunufo biara hye ho den kenya ho yesi wo kire ne bebre anso esense na papa idam pemunti no sa futu ina ntumi amoa no anye ne hwe na munde eboa no ne eduane a wodi eduru enwuma no nom ena ne gusu hye ne de ne na do tena se hu se ne futu no watua ndu hwe na hwemfimu mba na wo so kire no wope kwan esere se otu kakọ no ma me nchen na okoye mfi bibiri wansana mabio na mo no eduane ne eduma papa ne nom no ese ne eduane yo ye ntino tumi ye eduane koton enye sika ebehwe papa no koso eduane ma no na adom so ma papa yi no ho beton no sa na onye ohie ni ahokere ne bae na so na oda yare mpemunti no na wontumi nsore na wahwe ne sikwichi kwan nti ro yi eduane tena ase che na papa no woton no papa no gold ni diamonds we siesie no okoyi ni na fi fom koton no sabe ye odefu bio orofoti ha eya na aware na wontumi ntinu na nya wow de wo mame bi di ye mmere bi etwemu na abre so de wo na bi ye wo na ba bi ye enna ma wo so na wontumi ntina ware ase wo na bi so na ne ho ofe no bosi na memma fefe ne ntinu wontumi anta ne kunu nchen no nante memma so no ana oja wo na bi hokọ ware memma foforo no enye ono awo enye wo na waye because ato na bi pen ena wo so weto ebi na o ma na bi no tufu pa na so ntumi ntu no hu se ahokere mu eya owo ni so mu obetena no ne we fie wetuma fo ntu no hu se e wo se metena nti abara nyema ye din na oye bia na ye nti so o meja hɔ akono ja hɔ kɔe na wona na bi so de ahokere ne mu se ne tibia no oye oba de na so keka no kɔye dwuma enye sika nya hodene ebehwe bema no ne tin wabra ahokere abene mu enu nti na won so tibi tena ware ase o enu nti na okunu ho akere na so guso ne te enu nti ena wo mbo adwaman mfa okunu chie enu nti na waye nhira musa nti na nde ka say behind every successful man there is a woman because munya botere tena se twene ye nti president na ye ka ho asam no wonna na bi ye bi na saa wudi ne ma no do wo maame na wo maame so ntumi ndi so o hie bi sa ono so gya hokɔ because ne maame gya hokɔ ye nti ono so gya hɔ ekɔ ye nti se nne se wo so se wo taware mu na wo ne bempo enna se nya ware mu na se wo date serious relationship na se wo ntumi ma ne ntena ahotere ba na wo gya ne hɔ a enya wo no waye o wo maame bi na bi ntumi antena ntumi ndina no enna ato wo so nyono te ware se a ogusu bo adwaman efa no kunu echi no enye ne fault maame bi nana bi ye bi enna na ma wodom sanade awo ne ntano so ato no nti wo se ne hyira ne te nhira de wo ho aware ne nhira ne wo ho
so ne bi a nananom maame no mu yɛ ne nananka so no mu yɛ nti no ama nnɛ yɛn ɛna yɛtua so ka titie sɛ woyɛ ɔba na ɔsi so na sɛ hu no sɛ ti bie bi a maame kɔɔ mu wo maame nuaba bi kɔɔ mu anasɛ wo maame nnuama no motɔ so mmiɛnsa ɛsoa no mu kɔɔ mu no wohu sɛ wokɔ mu biara ɛyɛ asusu kasa fa yɛ mpaebɔ wae because ɔdomfoɔ nipa nim nea nti because ato wo maame nua bi wo maame nua wo nana bi pɛn ɛna adi awo saa ɛnam saa de na ɛyɛ nnumia a anasɛ yɛ akyiwade no sɛ ɔyɛ na nko sɛ ɔtena aware no mu no twɛn na wontumi antena ɔfa ɔpa no akyi gya aware kɔ ani tena ɛnɛ wo so ato because saa so twe no wo na wotua so ka nti aware no deɛ de ama mo nanso montumi nte aware ase aware no de ama mo ma ahoɔfɛ nti mu bɛdwaman aware no de ama mo ma ho siesie nti biribi a mogyina biara no te sɛ wiafrɛ mo asɛm pɛ sɛ mopɛ sɛ motumi kasa da bi na maatoa so ɛnyɛ wo a me nuaba wo deɛ wonyɛ hwee nanso gyiri paa sɛ wopɛ ho akwankyerɛ ɛnna woyɛ wo mpabɔ ne ɛma wo ho nkyerɛkyerɛ ɛna wote ase a ɛne ɛkyerɛ wo sɛna wobɛbɔ ho mpayɛ afa a na nka wobɛdi so nkonim ate firi sɛ hɛ tie me ha wodi so nkonim a wo mama wɔn mu mfɛ mu da because wetumi di so nkonim nanso wendi so nkonim a ɛbɛto wo mma they can't break it binti na mpanyinfo kaa sɛ sɛ abɔfra sɔre na sɛ ɔnhwɛ de kuni papa fi wiase a wɔte hɔ saa na ekuni fi hɔ sɛ ɔbaa sɔre sɛ ohun deɛ ɛsɛ ne maame na bara abɔman bɛtena efie wotumi antena ware ase a wɔnhwɛ siri kwan mɔ mpa yɛ ho dwuma a ɛbɛto no ɛwɔ kwan so no so wotumi ntena ware ase yɛfrɛ no precedent esi pɛn ɛna ɛsan esi biom nti mɛmo wakwanya wetumi adi yɛ meme wetumi WhatsApp me wo question bi na me nkyerɛkyerɛ ne wiase because wiase sɛ wiase da hɔ kɔ a na nka nipa wonante a nka bɛka wo na habɔ ho no wanante nanso wiase nna hɔ kɔ a na nya bebia na ɔsɛ de na asi nti no nti nipa bia wonante ɔbaaba wo nim because kyɛ sɛ ɛkwa ne dɔ na mfimfini Yankopɔn fa hɔ ma wo yɛ ɛno nti no bi nka ne na ho mmɔ wo ɛnante nti bibia wopagya no de si no mfimfini hɔ no Nyame mfa ma wo yɛ bibia ɔde no si yɛ no nti no so bi ɔde no bɛsi mi ɔbɛma wo nti bi ɔde no si bia no da ma ɔdada deɛ ɔmfa ma wo yɛ no wontumi ɛmfa wo nan si hɔ nti bi nuaba susu ha wo ho susu kasa tia wo kra fi sɛ nipa pɛ na nka onyaa yɛ a na nka obi ayɛ ɔdefoɔ ma nso nka nipa pɛ deɛ Yankopɔn pɛ deɛ a na nka temu mpo na nka bi mma nti fa wei tu wo tim dwendwene ho mɛsɛ no aba biom nti me nuaba susu ha wo ho enku ho na mu hwehwira kwan hwehwɛ ho mpa mo saa mpa yɛ mɛbɔ ne sɛn saa mɛyɛ akwantere ne sɛn mɛyɛ de na me ho atɔ me mɛyɛ ne mefiri mu na menya ho nhyira na metumi break efi me so na me mama so amekɔ saa de ne mu awo ntoto so tumi firi mu me masene mu ba de me den na saa de ne nto no saa to me de a o se metumi ho kwagye ho dwuma ma me mma no adwena ho pɛn bobo wi kakra yi ho mesana ba biu me se me nkyerɛkyerɛ mato ndin sɛ wo nhyira enni Nyankopɔn nkyɛn biom wɔde ama wo gyanom wo nananom wo nananim ponom abakɔ de ama mo dada nanso esiwa ebisa emmoa bagina eni sɛm ne na nakɔfa ebusua no mu ahaw ene ho nnumie de abere nipadua so insa oba man be yeso bo ne be yi sɛ wo kasa tie obi a ɛwɔ busua no ma so kasa tie no bi kasa nyono a ɛyɛ de na wo pɛ sɛ ɔbɔbere nya sika de wo brɛ na do ne tie busua no mu na wonya na jeso bɔbra ɔbɛbɔ mpa ɛbɛkɔ asɔre mpo yɛ no wɔnom nsa boro na so no ho de ne sɛ edupɔn na so na wafa Nyankopɔn na ɔbɔ mpa pa no wo de aho kyerɛ yare ne nkete to because na no nti a ya ka to busua no sɛ media ade we kɔ sa we nti no bɛyɛ na dwene sɛ wɔn tena se ɛnwo mienu miɛnsa ansa na ɔkwaware no no ndo pɛ sɛ ɔware prekwansa na awo no saa de na nto no nti wo ka so bebreki a ɛyɛ dene ba de no why na so bɛdi so obefolo no saa nipa no de hwɛ bo sɛ no ho dene ɔkɔba ɔnom nsa na so sila yare mpo mmɔ no
nanso wo no wafanya me sɛ wo de ne esi busua no mu amata wo miensa we will say adwomansa obia ekua no mu obia wo yansa na okwa ware no wo de wo si da bi bɛkwa ware ansa na wawo intenu ntina saa suman na wagya no wo nanom kɔ kantem kyere no no wasɔre tie busan because hey ɛyɛ ade de fie ade bi ono ma wo nyanka wo gya ne saa na ka boa wo ade na ka wo nyedi na wo ntwe na wo mi na wo so ti nkwa ware na wo person why would you so say wo fi mu na wo di ma wo ho ne wo mada achinti no ɛna sare ne tutu hye ho den na metero ne ti sade ne si meto aso otu fom mu awo wonyo kese mbi wadwene mu nsem kakra matechi ho na wo de abobra fi sɛ titi obi ka ti bi kyerɛ de wonim so ne kyerɛ no de wo twesa no so no se ne ti akyea na mpedifo ka sɛ efie bia ma onse awom ɛna madan ne ka ne sɛ efie bia mensa wom enye mensa ma onse de onse mfata ɔwɔ sɛ busua ne mu nti enye mensa ma onse nti na botere bɛkyekye susumsɛm na fo sɔre gyina sɛ wo bɔ mpae a wo bi asɛm ne fiba bebi a yare ne fiba bebi a wo mewu ne fiba bebi a wo kyere ne fibia bebi a ɛka onya ne fiba de nti a si emma wo busuanim na sike ne busuanim de nti sike wo busuanim na emma ne busuanim de nti a beremponye ne busuanim because obi aka sɛ me de me wo emma me ba nse ne me na me ntwa poma na nsem tententi no wono wo ba akɔ so wo ba akɔ wono nkwa ba kyerɛ nkwa ba because aka ne wo ntem obetuma ye na eja obetuma na bi obetuma asiwa bi otena ka sɛ me de ebusuani hira ekɔdi be ye na kɔdi suman ana kɔdi tumi ba bɔ me ma ho ban na mu me de aware sesa me de sika sesa enne di aba na me cheche mu na mate ase yi Nyankopɔn sesa yo ahom so mo wi aso so mo nim computer mo nim car tete nyama no eno mo gusunim inte ye wo so de wutu kwan na kwan no tunu bo bia mane a ame ka se mo nkyere o na be ye no no oba be kyere o nya play no o mo gusu kura tete tumi no tete tempon no gusunam so ye na 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 fo na se ne me ba no mrantie ye si bi di computer wo ni ja to bi ata twene hwe yesu moja e wodwuma ye eni nti Nyankopɔn e wa boafo a mo fra ne bofo no enye bofo e ya boafo ye ka se bofo Nyankopɔn pa ne obi e fa ne bofo because ono bonipa no ma de mo fra ne bofo no ye fra mo aboafo nti me ka zuzu ma kyerɛw na mere pa mu no mesa beto aso a betem ase na me hyiraw di we hu adase kyerɛw nua bi ka kyerɛ ne sɛ so famed me de ne kyɛn saboro sa ba wo nkyɛn na bebiri ne wo ha me de bema wo me kasa fa ntɔn ebusua moja ebusua ni moja ne ntɔn me ka ho asɛm akyerɛw na mabaduabɔ so de ya duabɔ nya nipa na wonim sɛ nipa bi wo ho no ma ogita magnetic spirit the use the kra the spirit atini mu na kra atini mu no it's a magnet and nti no say abo obi dua enye ne de na so go twem na aka ne sunsu na say the spirit na fa enye ne de o enye nti na ye bodua no but is so bi no nipa ko no di nkro ana say ne sunsu na ne kra na nam a it's magnet efa ehira na afa ni mu na afa awode ni afa no nti wo twem no ne kra na fa asade no nti be so na nasa tata na nasa hono wonte ase enye wondi o but onhum na afa eno so be ne den mekyere wo mu nyina duabɔ moja nton de nti ehire ni ho di ahombono fa so eredi enhira do mo gyina so kasa tia yen sɛ na obitumi hyɛ obufuo ma obufu na onim sɛ nipa bia sɛ obufu na sɛ wo kasa ofi honam bia mu ekɔ hum bia mu ana onu sɛ nipa obufu na sɛ wo kasa wo tekyere madane efi nipadua wiase ekɔ sunsun wiase ntoto da so come on tune because ni ope won tokwa no o de ntokwa do akosusu because on do nim de okura ba ye so nim de okura nti no o kasa bufuo mu na se o kasa to mra na wa twe akosusu wiase dwaboyem ni ye bisa wa no nsem wentumi a ni ye de yare a wontumi ntu aka de ahia o nti ya mo akoma nto yim e ya bere ho ase e ye obi pemu a twemu ne kɔ obetumi abone pa obetumi asɛ ne pa obetumi abobɔ ne pa na so to da bonigu so ko so bia na wo ye ogegefo even we to kra mra
Emonkra wano ato mbara modo wako susum wiase akobu for the ade ato wo so because wono de onu susum kita na so wo so unu ne ati mu mekyere woni mu na wonna ma wahwe obara boyi kisi wiase enna hokwa ami nhyirawo ommi adwene mu nya dom omaye san hodini na edu na eto aso a obeti asafi wadwene beba mo na mekyere wo ntom mu ne enti a wo papa fiefo ombotumi bo ho ban wo montumi nkunwu da na nso mbetumi asɛ wo mbetumi atɔn wo especially one e from swafo no one e from me papa nya memafo no na nso moja bi nku ni moja da anite na Joseph abra ni anum na mbetumi ekunu de but omo penini ka sɛ yekunu ne moja bi sefi ye nkyɛn nti ye ntɔn no nti wo bɛfo montumi nkun na nso ye dangerous ɛne ma mechifo omo de omo ni moja no nti nya bisa kwa na sɛ wo bɛchi fo makwan pe no omo okwan so mukun sɛ ye no pɛ sɛ yo biara e was asiso mecho ni nyinara we de me boss kake mechro sɛ no musiye no na wahwe wabra bosu yi na wo sɛ no so bɔ mpa yefa me kase ya no me duru ho a de me kasa fa wo bia na mechro sɛ no bɔ ho mpa yafa sɛ ko akwantere bi ho mechro otumfo ne da mayen amayen difo kase a wo tere susumsem idiane wo difo professor man na koku dwamena what Divine Resurrection Light Chapel ye be church susumsem na so ne bunye mpuna so count kwa hwe ne din sampo ka kere nse me pa chofa cheme ne share ne ko because opew aro kawa if you abeti na me share on kan amen.